बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। कराची में एक टावर नस्ला टावर को गिराया गया तो उसके बाद से कराची में लोग इस बात पे परेशान हैं कि किस जगह पर फ्लैट अपार्टमेंट अपना घर ज़मीन ली जाए। लोग इस बात पर भी परेशान हैं कौन सी जगह लीगल है कौन सी जगह इल्लीगल है, क्योंकि जो इदारे हैं उन इदारों से लोगों को NOC भी मिल जाते हैं, लोग वहाँ से मालूम भी करके आते हैं, अपनी फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी उनकी ज़ाया हो जाती है। आज क्योंकि आप बहुत ज़्यादा हमारी वीडियोस जो है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखते हैं, रियल एस्टेट से मुतालिक देखते हैं, तो हम आपको कराची से मुतालिक कुछ बताना ये चाह रहे हैं कि जो पाकिस्तान में यहाँ मौजूद हैं, कराची के अंदर जो लोग रहते हैं या जो ओवरसीज़ हैं, जो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर सरमायाकारी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पर लोगों की सरमायाकारी हो रही है, वो लोग बड़े परेशान हैं। उन्होंने अपना सारा सरमाया रोक दिया है। उससे क्या हुआ है कि जो इस वक्त इंडस्ट्री चल रही थी, वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के उस इक़दाम के बाद जिन्होंने एमनेस्टी दी रियल एस्टेट के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर, और हाई राइज बिल्डिंग कराची में बनना शुरू हो गई, वो भी एक बार अलग टॉपिक है कि वो भी आबाद जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी परेशान बैठी हुई है। तो हम आज की वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि ज़िम्मेदारान जो हैं वो कौन हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने जब अहकामात दिए, एक तरफ तो नस्ला टावर को गिराने के, उस पर भी बहरहाल बहुत ज़्यादा बात हो चुकी है और हम भी कि ये एक गलत इक़दाम सुप्रीम कोर्ट की जानिब से था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, हम एहतराम करते हैं, लेकिन फ़ैसले पर तनकीद का हक़ बहरहाल हमारे पास भी है और हम उस तनकीद के हक़ को इस्तेमाल भी उस फ़ैसले पर कर रहे हैं। बहरहाल नस्ला टावर को गिरा दिया जाए, हर जगह जो इल्लीगल है वो गिरा दी जाए। असल मसला ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बैठे हुए वो लोग जो इन जगहों को NOC देते हैं, जो इन फ्लैट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग्स को अप्रूव करते हैं, वो लोग सारे के सारे इस सारे धंधे में मुलव्विस हैं कि जिसके बाद एक आम आदमी का, आपका, हमारा पैसा जब लग जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट में, और उसके बाद फिर ज़िंदगी भर की जमा पूंजी गवा बैठते हैं। आज एक ख़बर आपने मीडिया पर देखी है कि सिंध पुलिस ने जाकर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दफ्तर पर छापा मारा और वहाँ पर कुछ रिकॉर्ड उन्होंने देखा है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। आपको अंदर की खबर आज हम ये बताएंगे कि लोग वो जो असल ज़िम्मेदार हैं, जिनकी गिरफ्तारी होनी थी, वो अंदर ही मौजूद थे, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी वजूहात भी हम बताते हैं कि क्या हुआ है, और ये छापा मारना और पुलिस बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। एक तरफ तो लोगों को ये लग रहा है कि अब कोई ना कोई कानून भी बन जाएगा, हालात सख्त हो जाएंगे और कम अज़ कम जो लोग अपनी जमा पूंजी लगा रहे हैं उनके लिए कुछ सेफ़ साइड बन जाएगी। तो जनाब, आपको पता है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो इस कराची की तबाही की ज़िम्मेदारों की फ़हरिस्त में सबसे नंबर 1 है। इसलिए क्योंकि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के पास सबसे ज़्यादा इख्तियारात इस बात के हैं कि आपने कोई भी बिल्डिंग अप्रूव करनी है, क्या तरीक़ाकार है। आप ये देखें, इस शहर के अंदर कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है बिकॉज़ ऑफ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। यहाँ पर कोई पानी का इंतज़ाम नहीं है। क्यों? क्योंकि हर जगह पर जहाँ जहाँ बिल्डिंग नहीं बन सकती थी, वहाँ भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने NOCs जारी कर दिए जाली तरीके से, और बिल्डिंग्स खड़ी होती गईं और बाद में कहते हैं अच्छा ये बन गई है, इसको गिरा देते हैं। यानी जब बन रही थी तो हवा में थे, आप लोग खामोश थे, गायब थे, कहाँ थे? उस वक्त लोग पैसा लगा रहे थे, सिर्फ़ और सिर्फ आपने NOCs दिया, आपने इजाज़तें दी, लोगों ने लगाया। अब तीसरा जो काम है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को एक टास्क सिंध हुकूमत देती है, और वो ये टास्क है कि जनाब आपने इतने अरब रुपया सालाना वो जमा करना है। वो जहाँ से मर्ज़ी आप जमा करें, पर हर गलत तरीका, हर नाजायज़ तरीका वो इस्तेमाल किया जाता है। मैं आपको एक्सपीरियंस के हवाले से बता दें, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में आप जाएंगे, पूरे हॉल में लोग बैठे हुए हैं। पहले तो ये होता था कि छुप छुपा कर कोई एक ले ली जाती थी रिश्वत का मामला। अब वैसा कुछ नहीं है, छुप छुपा का सीन ही नहीं है। वहाँ डील हो रही होती है, जी गया जी, अच्छा जी आप 25 लाख रुपया दे दें, तो मैं कहूँगा यार 25 लाख बड़ी नाजायज़ है, कुछ मुनासिब करें, बेहतर करें। दूसरा अफसर मेरी हिमायत में आएगा, नहीं यार मुदस्सर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, इनसे यार कम करें, 20 लाख रुपया कर लें। आप खुद ही डील कर रहे हैं, खुद ही रियायत करवा रहे हैं, सारी चीज़ें प्लान हो रही होती हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में फिर एक और अफसर आएगा मेरी हिमायत के लिए, जो मेरा जायज़ काम भी होगा उसकी हिमायत के लिए आएगा, नहीं यार 15 लाख रुपए इससे ले लें, इस तरह ना करें, ज़्यादती हो जाएगी मुदस्सिर के साथ। फिर तीसरा आ जाएगा जनाब 10 लाख, चलो जी 10 लाख में डन करें। और वो आम आदमी जो अपना जायज़ काम करवाने गया है
وہ جو جس کو 10,000 فیس میں ہونا چاہیے تھا، 1 لاکھ کی فیس میں ہونا چاہیے تھا، وہ 10 لاکھ روپیہ رشوت دے کر وہ آ رہا ہے اور دھڑلے سے رشوت لی جا رہی ہے. کسی قسم کا کوئی روک ٹوک وہاں پر وہ آپ کو نہیں ملے گا. تو یہ بنیادی طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ہونے والا ورک ہے. اچھا آج جو ہوا ہے نا، آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے بڑے سخت احکامات دیے اور یہ کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے وہ افسران جنہوں نے نسلا ٹاور کو NOCs جاری کیے، جنہوں نے دستخط کیے، جنہوں نے اجازت دی، ان کو گرفتار کر لیا جائے. لیکن معاملہ یہ ہوا کہ پولیس کے اعلیٰ افسران وہاں پر پہنچے ہیں اور وہ اندر گئے ہیں، چائے شائے پی ہے، بیٹھے ہیں، بات چیت ہوئی ہے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے. کسی کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے. یہ کیسا چھاپا تھا جس کی پہلے اطلاعات جو ہے ان کو معلوم تھی، پہلے اطلاعات میڈیا کو معلوم ہو گئی ہیں، میڈیا وہاں پہنچ کے ہر چیز کی ہے، اور پھر جن کو گرفتار کرنا ہے آپ کا خیال ہے کہ وہ گرفتار ایسے ہو جائیں گے؟ صرف ڈرامے بازی ہے. اس وقت سندھ حکومت ڈرامے بازی کر رہی ہے، اس وقت سندھ پولیس ان کے ساتھ ڈرامے بازی کر رہی ہے، SP سے. یہ سارا نیکسس بنا ہوا ہے، یہ نیکسس بنا ہوا ہے تاکہ ان چیزوں کو، یہ جو اب طوفان اٹھا ہوا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے، اس طوفان کے تھمنے کے بعد دوبارہ سے ویسے ہی شیر و شکر ہو جائیں گے، ویسے ہی سارا معاملہ ہو جائے گا. چلو 1 2 3 4 بلڈنگیں گرا بھی لیں تو کیا فرق پڑے گا؟ نہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لوگوں کو فرق پڑے گا، نہ حکومت کو فرق پڑے گا. فرق تو پڑے گا ایک عام آدمی کو، جس بیچارے کی زندگی بھر کی جمع پونجی، اس کا گھر جو ہے وہ وہاں بنا ہوا ہے، تو وہ گھر تو گرا دیا گیا. وہ مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں گھر بنانے میں، تم ترس نہیں کھاتے ہو بستیاں اجاڑنے میں. تو یہ صورتحال یہاں پر نظر آ رہی ہے. اچھا اب ایک بڑا آسان طریقہ، لوگ کہتے ہیں جی جناب گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں گرفتاریاں نہیں ہوتی؟ میں آپ کو ایک آسان فارمولہ بتاتا ہوں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسر نے 2 کروڑ روپیہ کما لیا ہوتا ہے، گرفتار ہوتے ہیں، 50 لاکھ روپیہ دیتے ہیں رشوت میں، 1.5 کروڑ روپیہ ان کے منافع میں آ گیا، وہ واپس سے. یہ فارمولہ ان کے پاس ہے، ان کو پتہ ہے کہ کل کو گرفتار ہو سکتے ہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو سیٹ کر لیا ہے، اپنی جائیدادیں باہر سیٹ کر لی ہیں، ہر چیز وہاں ان کی سیٹ ہو گئی ہے. اس وجہ سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو خدا کا واسطہ ہے، سندھ حکومت کے اکابرین، وزیر بلدیات صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے بڑے لوگوں، اس کراچی والوں پر، کراچی میں انویسٹمنٹ کرنے والوں پر رحم کرو، اس شہر پر رحم کرو، کیونکہ لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے اس طرح سے ضائع ہو رہی ہے. تو خدا را یہ چیزوں کو، نظام کو بہتر کریں. اور یہ جو اب جتنی ہوا اڑائی جا رہی ہے، میں آپ کو بہت کلیئرلی بھاری دل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف آپ کو، ہمیں بے وقوف بنانے کی یہ کوشش ہے. جو چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ جو بلڈنگز گرائی جا رہی ہیں، جب بلڈنگ اتنی تیزی کے ساتھ گر سکتی ہے تو بندے کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ سوال ہے نا. یہی سوال آپ نے اس وقت حکومت سے کرنا ہے. کو آپ کا پرسنل ایکسپیرینس ہو، ضرور آپ کامنٹ میں بتائیے گا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حوالے سے، پھر آپ جن بلڈنگز میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی کوئی ایسے معاملات ہوئے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ ضرور آگاہ کیجیے گا. مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.